أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما جنسيتك يا أخي؟ أنا عربي. ماذا تعمل؟ أنا مهندس. هل تسكن هنا في إندونيسيا؟ لا، أنا هنا في زيارة سياحية فقط. كم يوما ستقيم هنا؟ أسبوعين. ما رأيك في إندونيسيا؟ جميلة جدا. رحلة سعيدة. شكرا لك. ماذا تفعل في الوراء؟ أرتب المخزن. أحسنت، فهو لم ينظف منذ وقت طويل. هل تحتاج هذه البضائع في الصندوق؟ أي بضائع؟ الأخشاب. لا، يرميها فقط. وهناك آلة رياضية قديمة. هذه سأصلحها لاحقا. حسنا. عندما تنتهي أخبرني. تمام. Aduh, lupa ya Allah. Salah. أحسنت. Selamat datang di pesantren Tahfidz Al-Quran dan Studi Islam Ilman Nafi'an, berlokasi di perumahan Pemda Jati Asih. Yuk kita keliling-keliling lantai 1. Nah, di sini adalah ruang keluarga pesantren untuk acara makan bersama, bermain tenis meja, dan bercanda tawa. Selain ruang tamu di bagian depan dan ruang keluarga pesantren di bagian dalam, di lantai 1 ini ada kamar kakak Mahat Ali, ruang belajar kelas 7 dan 8, dapur bersama, jemuran di belakang, dan kamar mandi baru. Bulan Juli tahun 2023, Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Studi Islam Ilman Nafi'an membuka unit pendidikan menengah pertama atau SMP dengan tajuk Al-Quran dan Bahasa Arab. Kami menyebutnya SMP Qubain.
Program pendidikan kaderisasi ulama dengan muatan kurikulum hafal Al-Quran 15 juz, hafalan 100 hadis budi pekerti, silsilah ilmu bahasa Arab, yang dimana meliputi nahwu, sorof, dan juga percakapan bahasa Arab, serta silsilah fikih dalam madzhab Syafi'i untuk pemula. Selain muatan diniyah yang dominan, SMP Qubain menyelenggarakan KBM, kediknasan, dan kursus bahasa Inggris bersama ahlinya. Berbekal fondasi ilmu yang dianggap cukup dan ijazah nasional, alumni SMP Qubain siap melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik itu di sekolah negeri, swasta, ataupun pesantren tingkat SMA, insya Allah. Yuk kita naik ke lantai 2. Ada banyak ruang di lantai 2. Ruang home gym, ruang belajar kelas Mahat Ali, kamar mandi, ruang komputer yang sesekali difungsikan sebagai UKS, basecamp asatidzah, dan kamar tidur kelas 7 dan 9. Selama menjalani proses pendidikan kaderisasi ulama, santri akan tinggal dan menetap di pesantren 24 jam sehari sepanjang tahun. Ada kesempatan pulang yang digulirkan sekali setiap bulannya. Begitu juga disediakan liburan semester dan liburan Hari Raya Idul Fitri. Pengasuh berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga para santri merasa nyaman tinggal di pesantren dan merasa aman dari bullying, paham ekstremisme, dan perilaku seksual yang menyimpang. Di antara upaya pencegahannya adalah pemasangan CCTV di beberapa titik area pesantren. Pengasuh senantiasa secara terjadwal juga memberikan penyuluhan serta nasihat kepada para santri untuk mentaati tata tertib, norma, dan peraturan yang digulirkan pesantren. Jika terjadi peristiwa bullying atau perilaku seks yang menyimpang atau santri memiliki paham yang ekstrim, maka pengasuh akan menanganinya secara serius melalui musyawarah asatidzah, berkonsultasi kepada para ahli, psikolog, terapis, serta menerapkan hukuman yang tepat kepada para santri. Pengasuh juga akan tetap mengkomunikasikannya dengan orang tua ataupun wali santri. Rumah kamu? Home sweet home. Am yaquluna iftara qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Ada juga ruang tidur kelas 8 di bangunan baru bagian belakang pesantren. Masya Allah, soleh banget. Di lantai 3 adalah masjid pesantren dengan pelataran yang diisi gazebo yang serbaguna. Disinilah pusat kegiatan santri dilaksanakan. Sholat berjamaah adalah kegiatan utama di masjid pesantren. Fungsi lainnya adalah untuk tempat penyelenggaraan halaqah Al-Quran, daurah bahasa Arab bersama chef, English course with the expert, dan aktivitas ilmiah lainnya. There are 2 bottles of water on the table. There are 2 bottle on the table. There are 1 shake of tissue. There is 1 eraser. Yeah. There is 1 bowl of ink. There is 1 pen. Yeah. Everybody tells about your house. Understand? Don't be afraid. You have to open your mouth. Don't keep your mouth silent. Understand? You must open your mouth. Okay? My grandfather.
sister. My father. شوفوا حتى في المدرسة عندما يسأل الأستاذ الطالب ويبدأ يحب تطلع المعلومة. فدل ذلك على أن التزكية أهم من العلم، أليس كذلك؟ حينما قدم الله عز وجل التزكية على العلم في 3 مواطن في القرآن. Sejak berdiri di tahun 2018, Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Studi Islam Ilman Nafi'an menggulirkan program Ma'had Ali untuk santri lulusan SMA atau yang sederajat. Ma'had Ali Ilman Nafi'an adalah program pendidikan kaderisasi ulama dengan muatan kurikulum hafalan Al-Quran 30 juz, hafalan 430 hadis Umdatul Ahkam, silsilah ilmu bahasa Arab meliputi nahwu, shorof, serta silsilah fikih madhab syafi'i untuk pemula dan menengah. Setelah menjalani pendidikan 1 tahun dan paling lambatnya 3 tahun, lulusan Ma'had Ali Ilman Nafi'an memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti di Saudi Arabia, Mesir, Yaman, Sudan, Libya, dan negeri para ulama yang lain. Berbekal akhlak yang baik dan fondasi ilmu yang dianggap cukup, alumni Ma'had Ali Ilman Nafi'an siap diterjunkan untuk berdakwah di masyarakat sambil tetap menekuni thalabul ilmu syar'i atau ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat insyaallah. Amin ya Rahman ya Rahim. Program Tahfidzul Quran di Ma'had Ilman Nafi'an, baik unit Ma'had Ali ataupun SMP Kubain, dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu, ba'da subuh dan ba'da asar. Program Tahfidzul Quran memiliki 4 aktivitas umum sebagai berikut. Yang pertama, setoran hafalan baru dilakukan dari santri kepada ustadz, dilakukan di halaqah Tahfidzul Quran ba'da subuh. Kedua, setoran hafalan murojaah baru dari santri kepada ustadz dilakukan pada halaqah ba'da asar. Ketiga, setoran hafalan murojaah lama sebanyak setengah juz dilakukan oleh santri kepada santri di malam hari. Bagi santri yang sudah melaksanakan aktivitas kedua dan ketiga, maka diizinkan untuk melakukan setoran baru. Keempat, bagi santri yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar membacanya, maka dibimbing di kelas pratahfidz untuk memperbaiki kualitas bacaannya, sehingga dianggap layak dan bisa untuk memulai hafalan tahfidzul Quran. Semoga dengan tahapan-tahapan ini, santri menjadi disiplin, memiliki hafalan yang berkualitas, disiplin dekat dengan Al-Quran, dan memiliki tabungan keberkahan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah selayang pandang pesantren tahfidz Al-Quran Ilman Nafi'an. Ya Allah, ayomilah para asatidzah kami. Ya Allah, sayangilah bapak ibu kami. Ya Allah, eratkan persaudaraan kami dalam iman. Ya Allah, berkahilah pada harta dan keluarga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu kepada pesantren kami. Ya Allah, jagalah pesantren tahfidz Al-Quran dan studi Islam Ilman Nafi'an dan masyarakat yang tinggal di sekitar kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di video berikutnya ya. ماذا تفعل يوم الجمعة؟ أستيقظ قبل الفجر وأصلي قيام الليل. ومتى تقرأ سورة الكهف؟ قبل الصلاة في المسجد. هل تذهب مبكرا؟ نعم، أغتسل في البيت أولا ثم أذهب إلى المسجد. وطبعا تجلس في الصف الأول. نعم صحيح. جمعة مباركة. أمين أمين. نعم أغتسل في المسجد. نعم صحيح. Oke. Ya, Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم
الحساب